Kalami na maginunta tanawon nga the North, no, Ilocos ug ang the South nga Mindanao mag-unite para lang gyud sa tibok Pilipinas. Kanindot unta ba? Human in the middle of the administration naabot mas Martin Romualdez good sa ilang pakigsuyong duha. So, ang perception ni Tatay Digong PBBM is a weak president in contrast ang imuha. Di ba po tayo magsulti in contrast? Maybe weak in leadership but not weak when it comes to holding Power. the necks and holding power among people. Maybe it runs in the blood when it comes to the holding of power, ha? Kaya naman gid na hitabo naman na sa senior kung giunsa nila pag-hold power in the Philippines. And I'm not faulting also the senior, the father, because I laud and I look at him as one of the best presidents of the Philippines. It's just that the son, instead of redeeming whatever evils that the previous administration has done, he has not redeemed it. He has worsened the Nasabuyo reputation. magkakita, Dako man pud natong mahiubos magita sa iyang ipambuhat god kay supposedly ba And in fact, nibutar ka last 20, Ay, nangampanya. kinsa may di mangumpanya ba Parehas ato nila kita, Atty. kalami Legal. na maginunta tanawon nga the North, no, Ilocos ug ang the South nga Mindanao mag-unite para lang gyud sa tibok Pilipinas. Kanindot unta ba? Human in the middle of the administration naabot mas Martin Romualdez good sa ilang pakigsuyong duha. Ang nahitabo hinon nag-away hinon ang duha. Martin magining sa tanan, di magining sa pon nga BBM. Kay kung relasyon lang gyud ang pag-usapan gyud nato sa duha ni BBM ug ni Sara, it did not break up because of BBM itself, no. It really broke up when Martin Romualdez became so greedy with power. And then di mo sugot si Martin nga mo banu si Sara in 2028. Gusto unta siya ang mahimog presidente. Wow, manggid ni ang pagkaambisyoso aning tawhana ni. Pero gi-announce na ni Ombudsman Buying Rimulya nga hapit na gid kuno mahuman ang PI with regard an Sa plunder tanawon mo case nito ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Do you think na agyoy guts ang atong administration nga kasuhan gyud plunder si kanhi Speaker Attorney Regal? It remains to be seen. Up to now, moral na pirmi nilang gisulti, the grandest case of all time nga ilang i-file ko nung ato laban kay Martin Romualdez, wa pa man gihapon hangtod karon. Ang ilang gi-promise nga ilang prisuhon si Martin og ang mga contractors before the SONA. Hinaut untang mapakita nila nato kay karon manggod pagsulti gid ni Marcos nga mahiya naman kayo. Last year pa to nga SONA, hangtod karon wa pa ko kita og contractor og mastermind nga gipriso. Ang ilang gipang priso hinoon kanimo hinong mga kontras politika. Bati ngilad ba? Nga supposedly ang ato ang focus supposedly is the flood control scandal kay trillions of pesos were lost from the taxpayers' money. But then, ang nahitabo karon, this has already been a witch hunt against political enemies of the administration. We interviewed Secretary Frederick Vida, Department of Justice Secretary last Saturday, Attorney Regal, and according to him, nga kaning nahitabo is not really about selective justice, no? Unsa man di ay? Ang ila is this is where the evidence leads us. So kung unsa asa mi dadalhin, asa sila dadon sa mga ebidensya, mao kunoy nahitabo. But imong insights paniera regarding ani like atong 18 ex-Marines, no? Nag-expose sila ni Attorney Livito Baligod together Mike with Defensor. Congressman or former Congressman naman Mike ron? Defensor. Priso, no? Karon na nga priso na, no? And in fact, si Attorney Livito nakapiyansa to sa iyahang cyber libel. So, unsay tan-aw nimo ani paniera? Di na lang ta magplastikay, pareho man tang abogado sa Secretary of Justice. Naibaw pud ta that even when the evidence leads us there, and sometimes if we close our eyes, we will not file the case. Kaya mo po nahitabo, di ba? Cheese Escudero, Joel Villanueva, when they transferred fence, wa man sila filing kaso. When the evidence were already there supposedly. So unsa man ni si Marcoleta hinungway ebidensya, gihimo-himuag ebidensya, not even the flood control, it was private money. 'Di ba? Makaron gipriso in town ang atong tiguang senador. So I do not know if they still call this justice when it's already very in plain sight. Selective justice man gid siya. Brigada Juril ug Brigada Arnel, klaro nakaayo Kang Romualdez, si Buying sa una nagsikingon nga i-file ang hapit na pagtingog ni Romualdez nga daghang kog nakibawan.
Mura magdahanaw. Murag ang kadlukan gid ani siguro sa first family no. Unsa may nahibaw-an ni Martin Romualdez, feeling nako kaning duha si First Lady ug ang tong presidente ready ni sila mo face ni Martin ilang mga igagaw. Ilang madlukan siguro ang anak si Sandro. Unsa man ginahibaw-an ni Martin against Sandro kay si Sandro iyab yang ang kuan na natrabaho Ng binan niya. majority floor leader. Minti na niya. Oh, menti na niya. No, when he was Speaker of the House, Sandro was already working for him even before Sandro became congressman. So, di na to makitan unsa may nahibaw-an niya against Sandro Romualdez, Sandro Marcos nga anak ba gid in town. And there was already a warning coming from former speaker. Yes, I will not go down alone. So daghan ko na Kana landaan murag kanang sabtununo na kay mas ganahan unta ko. Mm. Oh, kanang laruhon ko ni nato nganong hadlok man kay mo ni Martin. Hadlok po kay silang salde, wag nila papaulia din he. 'Di ba? Ila man unta tong naaresto na unta, pero wa man gid nila papaulia din he. So there are things that this administration has been showing us, no, that what they say is not actually what they do. So, kining giingon ni Ombudsman Boying Rimulya hangtod di mahitabo, di lang sa Di kumutuo gikamutuo. niya. Anyway, sige.